Ginaano ka nila, di? Ala, ah! Abaw, physical damage. Gini karon. Si Ali niya hindi nakapaulag yun. Pa! Ay! Diyos ko, dagdagin. Kaya alin niya ikapaulag yun. Ay! Ang tuhod. Abaw! Pak! Lechon manok ka. Allah, Allah, agay. The obstacle course lang si daddy nila. Oh, there. Oh, sinday pa. Si Ali niya lang tablag, may gamay lang ah. Oh, inday lang tablag. Kay galumpat. Pak! Oy! Oh. Amo ni bibab ang obo. Amon si daddy. Basi babalik na nakon si daddy. Sakit? Oh, tama na.